Good day to all my friends, subscribers and viewers. This is 9,000 square meters for 500 pesos per square meter. Located here in Balilihan, Bohol. So this is a very nice property. Just few minutes drive from Tagbilaran City. This is a clean title. Limpoy gyud ang titulo. So mao ni siya guys, nindot kaayo ning property. It's along the road, along the concrete road. So very nice gyud kaayo, no? The good thing ani guys kay diretso ra ka ani sa Tagbilaang agion na ni Balilihan going to kining bag-o nga solar panel na dako nga solar farm dire dool sa Tagbilaran. Mao ni ang pinaka landmark dire. So nindot kayo ang property. Before ubos-ubos man ni ang presyo, karon gi taas-taasa na. So 500 pesos per square meter. So mo finalize lang ta in the future guys, no. So kana nga bungtod katunga na is part of the property na igon ni sa survey. Mo frontage ni siya og mga more or less mga 70 meters ba to ang frontage. So nindot kayo ang property. Clean title yun guys, clean title. Owner still alive and kicking. Okay. O ni, kini nga side, appeal pa ni siya. Ini. Naalay bungtod pero dako man gihapon ang pata guys. It's a big plot terrain magyod. So, okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Again, property we are selling is 9,000 square meters, 100 pesos per square meter. Negotiable, mahangyo pa. Thank you.